Amén. אני מתפלל. haré oro, yo oro. I'm going to pray. Abacados, Abacados. en el nombre bendito de nuestro don Yahshua In the Mashiach. holy name of our Don Joshua Háblanos, HaMashiach, Abba. talk to us, Queremos Abba. aprender más de tu bendita palabra. We want to learn more about your holy Enmudece word. cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Shut any spirit that doesn't exalt your Toda name. Gabá Yahshua nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Amén, beomén. Amen, amen. Siéntense, amados hermanos. Please Ahí. take a seat, beloved brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios proe Elorio, de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Proe of the Kehillah Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your screen los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes There are videos, audios, and study en varios notes idiomas. in different languages. Usted los puede bajar, You can copiar, download them, copy regalar. them, give them away. Todo el material es gratuito. All the material is for El free. lema en esta Keilah The es slogan in this no hacer congregation negocio con la palabra del is Todopoderoso. that we don't do business with the word of the Almighty. Vamos a ver un tema muy interesante. We're going to see a really interesting Bendito teaching. es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Ciertamente hemos visto temas Certainly we have seen teachings de los misterios del reino de los cielos, about the mysteries of the kingdom of heaven. pero ahora vamos a ver las profundidades del reino de los cielos. But right now we're going to see the depths of the kingdom of heaven. En este caso, In this case, yo le puse como título I titled this Tiempo para arrepentirse. Time for Repentance. El Eterno da tiempo. The Eternal Father Un gives tiempo. a time. Una vez que ese tiempo se termina, Once that time is over, según lo que considere Él, based on what he considers, entonces se acaba toda oportunidad any chance is over para ser salvo. to be saved. Ahora, Now, el Eterno da tiempo the Eternal Father gives para time arrepentirse. to make a repentance. Y si no se arrepiente la persona, And if the person doesn't make entonces a viene, repentance, entonces viene juicio. then judgment comes to Ahora, them. vamos por favor a abrir la Tanaj Now let's open our en Tanakh Apocalipsis, in Revelation, por favor, please. capítulo 2. Chapter 2. Vamos para allá en el 2. Let's go there, chapter 2. Y voy a leer el verso 21 y 22. Verse 22 and 21 and 22. Hemos estado ministrando We have been ministering sobre la Keilah de Tiatira about the Keilah of Thyatira. y de hecho vamos a profundizar un poco más. And indeed, we're going to go deeper in it. Entonces, Apocalipsis 22, verso 21 y 22. So Revelation 2, verse 21 and 22. Dice así: It says like this. y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Ahora, el verso 22. Now, verse 22. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into a great tribulation, except they that repent of her deeds. Ahora, vamos Now, a recordar esto, amados Let's hermanos. remember Ahí. this, beloved brothers, a hymn. Por favor, mucha atención. Please, a lot of attention. Recordemos esto. Let's remember this. Yahshua HaMashiach Joshua es HaMashiach, rey, king. es Cohen He is Cohen, y es profeta. and he is a prophet. Él es el sumo Cohen. He is the high Cohen. Ya no hay otro sumo Cohen There's no any other high Cohen. aquí en la tierra, solamente Yahshua Here on earth, only HaMashiach. Joshua Él HaMashiach. es rey, He is king, él es Cohen he is y él Cohen, es profeta. and he is a prophet. Ahora, Now, si la persona if the person le falla como siervo al rey, fails him as a servant to the king, entonces Yahshua then Joshua actúa como profeta. acts as a prophet. Explico esto. I explain this. Si uno le falla como siervo al If we rey, fail him as a servant to the king, entonces Yahshua then Joshua, como profeta, as a prophet, ¿qué hace? what does he do? Profetiza juicio. He prophesies judgment. Eso es lo que estamos viendo acá That is what we can see here en el verso 22. in verse 22. Entonces, el plan del verso, o digamos, el objetivo del verso 22 So the objective of verse 22, está profetizando. he's prophesizing. Él es el profeta de profetas. He's the prophet of prophets. Ahora, Now, recordemos esto. let's remember this. Esta Keilah, This me Keilah, refiero a la que está en la Tanaj, I'm referring to the one that is in the Tiatira. Tanakh, Thyatira. esa Keilah tenía obras pasadas. That Keilah had past deeds. ¿Cómo cuáles? Like which ones? Obras de caridad, Charity deeds, obras de servicio. service deeds. Tenía muchas obras de fe, It has a lot of faith deeds. tenía paciencia It has patience y obras presentes and present de deeds aquel tiempo. of that time. Eso es.
Entonces like that. esta Keilah tenía caridad, So this Keilah had servicio, charity, service, fe, faith, paciencia y patience, otras obras más. and other deeds. Pero llegó un momento But there was a moment que la enseñanza empezó a ser errónea. where the teaching started to be wrong. Eso es lo que nunca se va a permitir en esta congregación. That is what is never going to allow to happen in this Aunque se congregation. vayan 100 personas más, Even though 100 more people go away, no vamos a tolerar el pecado acá. we're not going to tolerate sin here. Lo vamos a tolerar. We're not going O to sea, no tolerate importa it. que me quede yo con It 10, doesn't matter if I ya lo he only stay with ministrado, 10. I have ministered pero that. que esos 10 sean consagrados al Eterno. But may those 10 be consecrated to the Eternal Father. Espero que no suceda eso. I hope that does Al not menos de mi happen. parte, mientras el Eterno me preste vida, At least from myself, while the Eternal Father allows voy me a to seguir live, ministrando santidad, I'm going to keep ministering santidad, holiness, santidad, holiness, santidad. holiness, Y holiness. desde luego en cada tema And of course, in each se ha teaching, ministrado arrepiéntete, it's been ministering arrepiéntete, repentance, arrepiéntete, repentance, etc. repentance, Bueno, etc. ahora, ¿qué es lo que sucedió Now what en happened esta Keilah de Tiatira? in this Keilah of Tiathra? Empezó el espíritu de seducción. The spirit of seduction started. Y ese espíritu de seducción And that spirit of seduction, es, junto con el espíritu de idolatría, with the spirit of idolatry, empezaron a caer en fornicación they started to fall in y fornication adulterio. and adultery. Y aquí en esta Keilah Gozo y Paz And here in this Keilah, joy and peace, no caben los que vienen a seducir those people that they come to seduce, mujeres, ni women, mujeres que vengan a seducir varones. or women that come to seduce men. No cabe la idolatría, Idolatry doesn't fit no here. cabe la fornicación, Fornication doesn't fit no here. cabe el adulterio. Adultery doesn't No fit cabe. here. They don't fit. No, eso es para el No, mundo, that is for no the para una world. Keilah como esta. Not for a Keilah just like this Entonces la Keilah de Tiatira iba bien, one. So the Keilah of Tiathra was going pero well. en cierto momento empezó esa enseñanza errónea. But at some point that wrong teaching started. Voy a poner un ejemplo. I'm going to put an example. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? What could have happened? Que el encargado de la congregación That was in charge of the empezó a hacer, congregation, o él mismo pecó, or he committed a sin, o empezó a recibir gente or he started to receive que people influían en él, that had an influence in y por him, eso fue todo esta madeja, este enredo de pecados. and that's why all of these sins happened. Entonces, So then vemos que Yahshua HaMashiach we can see that Joshua HaMashiach empieza a pronunciar juicio starts to say judgment con unas palabras with some words. que, por favor, quiero que pongan mucha atención, amados that- hermanos. Please, I want you to pay a lot of attention, brothers. Las palabras son The words are, del verso 22. verse 22, He aquí. behold. Ese he aquí es That terrible, ¿eh? behold is terrible. No sé si tú lo habías notado. I don't know if He you aquí. noticed it. Behold. ¿Qué significa he aquí? What does behold mean? Significa detente, It means stop. haz un alto, rápido, Stop fast. mira, Look. escucha. Listen. Eso es he aquí. That is behold. Está profetizando. He's prophesying. Él es el profeta de profetas. He is the prophet of He prophets. aquí, Behold. detente, Stop. haz un alto, Make a mira, stop. escucha. Look, listen. Es muy importante eso. This is really important. Ahora, Now, Yahshua Joshua da este importante mensaje gives this important message. a fin de qué? For what? De disuadirlos To dissuade de su them imprudente hundimiento of the reckless en las sinking enseñanzas de Jezabel. in the teachings of Jezebel. Entonces está diciendo, he So aquí, He's saying, behold, detente, stop. haz ese alto rápido, Make that stop fast. porque si no, Because if not, te pasará esto. this is going to happen to you. Él no está maldiciendo, He él is es el not profeta Cursing, de he is profetas. the prophet of prophets. Entonces, es un intento So it's like trying para poner un poco de temor to put a little bit of fear en los corazones de los congregantes in the hearts of the congregants de esa Keilah. of that Keilah. Bueno, Well, eso siempre va a suceder. that is always going to happen. El Eterno siempre nos dice, The detente. Eternal Father always tells us A to través de su stop bendito Ruach HaKodesh through His Raha y a través de nuestra conciencia, and through conscience, que ya está ministrado consciousness that is en el already canal de YouTube ministered Shalom 132. in the YouTube channel Shalom 132. Entonces, Él nos ama tanto So He loves us so que nos much da oportunidad that He gives us de que chances si and alguien ya opportunity. empieza con cierta tendencia a pecar, That if someone starts with le certain dice, tendency to commit sin, "Detente, He tells him porque to si stop. no, Because if te not, pasará esto. this is going to happen Ahora, to you. Now,
Vemos en primer lugar que dice, we can see first of all that it says, yo la arrojo en cama. I will cast her into a bed. Ahora, Now, ¿qué cama es? what bed Es is una it? cama de aflicción. It is a bed of affliction. Está hablando literalmente el Eterno acá. Here the Eternal Father is talking literally. Es una cama física como tal. It is a physical bed. Muchos le han querido dar otra interpretación, Many have tried to give this another interpretation. pero no, But no, es literal. no, it is literally. Entonces es una cama de aflicción. So it is a bed of Es una affliction. cama física como It tal. is a physical bed. Este es un medio This is a que way Yahshua, that Joshua, bendito es su nombre, blessed is his usa name, para detener al pueblo uses to stop the people de su propia voluntad, from their own will, de su propio camino. from their own way. Y entonces así el Eterno And then like that, the Eternal da Father tiempo, gives time, un tiempo a time para reconsiderar to rethink y evaluar and to evaluate las acciones. actions. Entonces volver a Él. So to go back to Him. Entonces si tú estás tentado ahora mismo So if you are tempted right now de fornicar, of commit de fornication adulterar, or en adultery, cualquiera de sus formas, in any of it their way, porque el adulterio no solamente es físico, sino Because espiritual. adultery is not only physical but also spiritual. Entonces el Eterno te dice ahora mismo, So right now the Eternal Father is telling you, he aquí, behold, detente, stop, escucha, listen, ahora mismo, right now, ahora mismo, right now, ahora mismo. right now. Si no lo haces, If you don't do it, entonces cama de aflicción. then bed of affliction. No estoy ministrando mis propias palabras. I'm not ministering my own words. Son las palabras del Todopoderoso. These are the words of the Almighty. Ahora, ¿qué hace la aflicción? Now what does affliction do? La aflicción tiene un propósito, Affliction has a purpose, quebrantar a las personas. to break people. Las quebranta en su debilidad. It breaks them in their weakness. Y entonces es el volver, que Él quiere que nuestros corazones se vuelvan a Él. Because He wants our hearts to go back to Him. De esa manera, In that way, salvarnos. to save us. Salvarnos. Es lo que quiere To salvarnos. save us, what He wants is to save us. Entonces, si tú ahora mismo estás tentado So if you right now you are tempted en seducción, in en seduction, in fornicación, fornication, a adulterar, to adultery, he aquí, behold, he aquí, behold, detente, stop, detente. stop. No lo hagas. Don't do it. Te vas a arrepentir por el resto de tus días. You're going to regret it from No the lo rest of your hagas. days. Don't do it. No hagas eso. Don't do No that. hagas lo que estás pensando. Don't do what you're thinking of doing. Recuerda, una cosa son los pensamientos intrusos Remember that one thing are intruder thoughts, y otra cosa son tus propios pensamientos. another things are your own thoughts. Ahora, Now, con estas palabras with these words de Yahshua HaMashiach, of Joshua HaMashiach, muchos han regresado a Elohim many have gone back to Elohim a buscarlo de veras. to look for Him truly. No han adulterado, They haven't committed adultery. se detuvieron, They stopped. hicieron caso They al paid mensaje de attention. Yahshua They obeyed the message HaMashiach. of Joshua HaMashiach. Y entonces dijeron, no, And they say, no, ¿qué atrocidad iba yo a cometer? what I was going to do. ¿Acaso estoy loco Am I crazy? o loca? Or men and women? ¿Acaso estoy loco? Am I crazy? Entonces muchos han retrocedido, So many have went otros back. no han hecho caso al mensaje profético Many others haven't paid attention to that prophetic y se han message. acabado de condenar. And they have ended up condemning themselves even more. Entonces, muchas veces sucede So many times que it con la happens aflicción that with affliction, o antes de que venga esa Or aflicción, before that nada affliction más to en la come, palabra profética de Yahshua, just in the prophetic word of Joshua, bendito es su nombre, blessed is His retroceden. name, they go back. Pero a veces ha sucedido lo opuesto. But it has happened the opposite too. El clásico, déjame en paz. The one that says, leave me alone. Yo puedo hacer con mi vida lo que quiero. I can do with my life whatever I want. No, pero eso está mal. No, but that is wrong. Ahora, Now, hemos aprendido we have learned en Malaquías In Malachi, 4, verso 2, no vamos para allá, 4 verse 2, we're not going que there, Yahshua es el sol de justicia. that Joshua is the son of justice. Ahora, pongan mucha atención a esta No. enseñanza, Pay a lot hermanos. of attention to this teaching, beloved brothers. Los rayos del sol, The sunshine, me refiero al astrosol, I'm referring to the lo- sun, pueden derretir can melt o endurecer. or harden. Anota esas dos palabras. Take note of those Los words. rayos del sol The sunshine
pueden derretir or the sun rays o can melt endurecer. or can harden. Entonces, ahora lo traspolamos a lo espiritual. So then now let's take that to the spiritual. Bendito es el nombre de Yahshua. Blessed is the name of Joshua. Él es el sol de justicia. He is the son of justice. Vamos a traspolarlo Let's take this en lo espiritual. in the spiritual. Sus rayos, por así decirlo, es su palabra. His rays, to say it like that, is his word. Entonces, a ver, So then, la naturaleza de la substancia the nature of the substance sobre la que se reciben los rayos del sol of the one who receives the sun rays va a determinar will determine el resultado. the result. Vuelvo a repetir y sí me gustaría que lo anotaran. I repeat it again, and I would really like you to take note Aquí of it. tenemos un objeto. Here we have an object. La naturaleza de esta sustancia, The nature o sea, of this de lo substance, que está hecho este objeto, of what this object is made, va a determinar el resultado is going to determine de the los result rayos del sol, of astro. the sun rays, the physical sun. Si es mantequilla, If it's butter, se va a derretir. it's going to melt. Si es barro, If it's clay, se va a endurecer. it's going to harden. ¿Cuál es tu naturaleza? What is your nature? Eso ya lo ministré. I've already ministered about Entonces, si eso hace los rayos del sol, So if en the lo sun rays, físico, for the physical one do that, en lo espiritual, in el the sol de spiritual, justicia, the sun of él justice, alumbra. he shines. Y según la naturaleza de la persona, And based on the nature of the o person, se derretirá en arrepentimiento, it can either melt in o repentance se endurecerá como el barro, or can harden as y clay. dirá no, And they're going to say no, no al Shabbat, no to Shabbat, no al arrepentimiento. no to repentance. ¿Por qué no he de adulterar? Why I shouldn't have O de should not fornicar, commit adultery o or de ver fornication, pornografía. or to look at pornography. ¿Por qué no he de robar un poco? Why shouldn't I ¿Por qué steal a esto? little bit? ¿Por qué el Why otro? this? Why that? Date cuenta entonces, a Notice ver, it. So then, la naturaleza the nature de la sustancia, of the de, substance. de eso depende el resultado del astro sol. It depends of the result of the sun. La naturaleza The nature de la persona of the es lo que person va a determinar el resultado. is what is going to determine the result. Ahora, con esta introducción, Now with this introduction, vamos a entender después la segunda parte de este tema. then we're going to understand the second part of this teaching. Bueno, Well, seguimos entonces. then let's keep Dice en going. el verso 22, Verse 22 he says, aquí, Behold, tú ya sabes lo que significa. you already know what it means. Yo la arrojo en cama, I will cast arrojo. her into a bed. tú ya sabes lo que significa. You know what it means now. Y en gran tribulación, And them come and in great tribulation. hasta ahí nos quedamos. We will stop Ahora, there. tribulación, Tribulation. a los que adulteran con ella, To them that commit adultery en una with her, tribulación. in a tribulation. Ahora, Now, Jezabel Jezebel y sus seguidores, and her followers, eso van a recibir that's what they are going to receive. aflicción Affliction y tribulación. and tribulation. Eso es como 2 más 2 son 4. That is just 2 plus 2 is 4. Eso es así. It is like that. No esperes otros resultados si Don't- sigues a Jezabel, Wait for another result le if you esperes. follow Jezebel. Don't hope porque for son it. palabras de Yahshua HaMashiach, Because these are words of Joshua el HaMashiach, Todopoderoso, the Almighty, el Aleph Tav. the Aleph Tav. Entonces Jezabel So then y sus Jezebel seguidores and her followers tendrán aflicción are going to have y tendrán affliction tribulación. and tribulation. Ahora, la palabra tribulación Now the word tribulation quiere decir esto. means this. Después lo vamos a ver en otro tema, We're later pero going to see that in permítame another teaching. explicarles esto. But allow me to explain this. La palabra tribulación quiere decir The word tribulation means atormentar con un instrumento agudo. to torment with a sharp Anótenlo, object. por favor. Take notes Por of favor, it. anótenlo. Please take notes Es of muy it. importante. It is really important. No estoy diciendo I'm tonterías. not saying dumb things. La palabra tribulación The word quiere tribulation decir means atormentar torment con un instrumento agudo. with a sharp object. Ahora, Now, una pregunta. a question. ¿Qué es lo que hace un agricultor? What a farmer makes. Un agricultor A farmer usa un rastrillo. uses a rake or a razor. ¿Para qué? For what? Para quebrar los grandes terrones. To break the bigger pieces. O sea, las piedras The stones or hechas de rock tierra, made por así of, decirlo. of dust, Entonces, eso va a utilizar el agricultor. of dirt. That is what the farmer is going to Y use. esos terrones, And those como me comentan los hermanos campesinos, of what the brothers are farmers tell me, o que han trabajado en el campo, or that they have worked in the field, son a veces demasiado duros. sometimes they are really hard. Y solamente con un rastrillo de esos And only with a rake or a razor pueden like ellos those, romper esos terrones. they can break them. Entonces,
la palabra tribulación eso significa. So then that is what the word tribulation means. Ahora, mucha atención con lo que Now, acabo de ministrar. a lot of attention with what I've just ministered. Si se escoge fornicar If they choose to commit y fornication adulterar or adultery en lo natural in the o nature, en lo espiritual, naturally and in the spiritual, tendremos el rastrillo de we Elohim would have the rake of Elohim para tribularnos con él. to tribulate us with it. Grábate esto. Keep that on mind. Si se escoge fornicar If you choose or we choose to commit y adulterar fornication or adultery, en lo natural naturally o en lo or espiritual, in the spiritually, se va a tener el rastrillo de Elohim you will have the rake of Elohim para tribular to al tribulate pecador the sinner. y que haga arrepentimiento. For him or her to make a repentance. Ahora, Now, la idea es esta. This is the idea. El problema es The que problem muchos is consideran adulterio That many consider solamente adultery a lo físico, only in the physical pero way. ya aprendimos But we en la learned carta de Santiago, in the letter of James, su nombre es Jacobo, his name is Jacobo, que él dice así: That he says oh like this, almas adúlteras. oh adulterers and adulteresses. Está hablando en lo espiritual, He's talking in the spiritual. andar de aquí para allá, To no go guardar from la here to Torah. there, not keeping the Torah. Entonces recuerda, So remember, Elohim tiene Elohim has una manera a way de darnos lo que queremos. to give us what we want. ¿Queremos bendición? Do we want blessing? Guardemos la santidad. Let's keep holiness. ¿Quieres el rastrillo Do you want the rake de Elohim of Elohim sobre tu espalda, on sobre your tu economía, on your sobre economy, tu salud, on your back, la de on tus your health, hijos, your etcétera, children's etcétera, health, etcétera? etc., etc.? Entonces peca Then commit y sin. verás que es tener el rastrillo de Elohim. And you will see what it's like to have the rake of Elohim. Entonces repito, So I repeat, Elohim tiene una manera de darnos. Elohim has a way of lo que giving queremos. us what we want. Queremos bendición. We want blessing. La persona quiere bendición, The person wants blessing, pero está pensando en pecar. but they are thinking in committing sins. ¿Cómo? How? No se puede. That cannot ¿Cómo estirar happen. las manos y decirle How Abacados, to raise your hands and say, ayúdame? "Abba, help me." Pero al mismo tiempo estar fornicando y But adulterando at the same time, committing fornication en and lo adultery espiritual in the y en lo spiritual físico. and in physical. Recuerda lo que vimos ayer. Remember what we saw Si yesterday. se mira a una mujer para codiciarla, If you look at a woman to se covet, comete adulterio. you commit adultery. Ahora, yo hablaba ayer Now I said de que yesterday pueden ser mujeres malas, that can be evil pero woman. ¿qué tal si es una persona respetable, una mujer respetable? But what if it's a respectable lady? De todas woman? maneras da lo mismo. It doesn't matter. Es anyway. adulterio. It's the same. It's adultery. Eso dice Yahshua y lo creemos. That's what Joshua says, and we believe Espero in que tú that. lo creas igual, I hope you con la believe misma it too. intensidad With the same que intensity yo lo creo. of the one I believe in. Por eso temo al Eterno. That's why I fear the eternal Y no me Father. interesa pecar. And I don't care Nos about interesa committing any agradar sins. al Abacados. What we care about is to please the Avocados. Ahora. Now, Hemos hablado de la idolatría. we have talked about idolatry. Bueno, los ídolos que tú tengas Well, idols that you might have, se convierten en un azote. they become in a tu espalda. scourge on your back. Él utiliza, Yahweh utiliza He uses, Yahweh uses esos ídolos que tú has creado those idols that you have built up para que te azoten la espalda. to scourge your back. Hay muchos ejemplos. There are many examples. El clásico varón que adultera The classic man that commits y entonces adultery, decide acabar con la amante. and he decides to end up with Le his dice, lover. ya no más. He tells her, "Not Yo tengo a mi anymore. esposa, I have my mis wife, hijos. my children." ¿Tú crees que la amante se va a quedar tranquila? Do you think that his lover is going to be calm? No, No. va a buscar venganza. She's going to look for revenge. Y ha habido casos de muerte, There has been cases of tal murder, cual, as it is, de muerte. of murder. Algunas personas que yo conocí Some people that I used to know, murieron así, they died Murieron like that. así. They died like por that buscar esto que estamos explicando el día de hoy, because they look for that what we're explaining today. degollados. They died with their heads Degollados. cut like that. Gente conocida en Tehuacán, People that was known in Degollados. Tehuacán with their heads cut off. increíble por la amante. Unbelievable because of their lover. Increíble. Unbelievable. Esto no es de películas, This is not from a no, movie. No. es en la vida real. This is real life. Pero antes de degollar a esa persona, But before that person killed the como other, decimos en México, just as we say here in le hizo Mexico, la vida de cuadritos, imposible. they made their lives impossible. Todo el tiempo molestando. All the time annoying El them Eterno se valió or bothering them. The del eternal Father amante take, para hacer el lover rastrillo to be that a rake ese
a esa persona pecadora. to that person that is or was a sinner. No busques eso. Don't look No for lo that. busques. Don't look for that. Lo mejor es la santidad. The best is holiness. No importa que te digan rarito, It raro. doesn't matter if No people tell importa. that you're weird. No. It doesn't matter. No, seamos varones. Let's be men. Ahora, Now, el problema es este. this is the problem. Mucha gente Many people que peca that commit sin, piensa que se ha librado they think that they have de been las free, consecuencias de su pecado that they are away from their consequences of the pequé sin. I committed y sin, no pasó nada. and nothing happened. Pasó un año A year, y no ha pasado nada. and nothing has happened. 2, 3, 2, 4, 3, 5 4, años 5 years, y no ha pasado nada. and nothing has happened. Pero ¿sabes qué? But you know what? Pasará. It is going Sí, to happen. pasará. It is going to happen. Hay un audio There is an audio que teaching le titulé El pecado y sus consecuencias. that I titled it Sin and Its Consequences. Todo pecado trae consecuencias. Every sin has its consequences. Ya bastante ofendimos al abacados We offended the eternal the Avakadosh antes de enough convertirnos. before we were converted. Ahora, si dices que tú ya estás convertido a Yahshua Mashiach, Now, if you say that you're converted to Joshua ya HaMashiach, no peques. don't commit He any more aquí. sins. Behold, He aquí. behold, El Eterno te está avisando. the Eternal Father El is Eterno nos announcing to avisa. you. He announces to Ahora, us. perdón que repita este ejemplo. Now, I'm sorry that I'm repeating this example. Sansón, Samson él se dejó dominar por el pecado let himself be dominated by sin. y fornicó con la ramera de los And filisteos he fornicated with a woman from the y Philistines. fornicó en la ciudad de los And he filisteos. fornicated in her city. Y todavía And even tenía suficiente fuerza, he had enough strength, tenía suficiente poder de he Elohim had enough power from Elohim sobre él on him para arrancar las puertas de la ciudad to put away the doors of the city con todos sus postes, sus with barras everything that is the door, y cargar con ellas hasta la cumbre del monte. and to carry them to the top of the mount. Pero él ya había pecado. But he already committed Él that había sin. pecado. He committed that Él fue sin. predestinado, recuerda. He was predestinated. You Cuidado. remember. Be Si eres careful. predestinado, If you are doble paliza. predestinated, it's a double Mucho scourge. cuidado. Be careful. Entonces sucedió esto. So then this happened. Bueno, él pecó He committed y the todavía sin, tenía el poder de Elohim. and he still had the power of Elohim. ¿Qué ha de haber pensado Sansón? What did he thought? Could have Analicemos thought about? esto. Yo no estoy juzgando. Let's analyze this. I'm not judging. Simplemente estoy diciendo lo que dice la Tanaj. I'm just saying what the Tanakh says. Pero vamos a imaginar algo. Imagine something. Él ha de haber dicho, He could have said, pequé I committed y a sin, todavía tengo esta fuerza. and I'm still strong. Por favor, eso es Please, lógico. That is obvious. Al menos que ya estuviera totalmente ciego en lo espiritual. Unless he was completely blind in the spiritual. Porque después le sacaron los ojos y fue ciego físico. Because then later someone took his eyes off Pero his face, yo and then he was pienso- physically blind. But I think, Perdón que dé mi opinión. I'm sorry that I'm giving Que él my ha de haber opinion, pensado, that he could have thought, pequé y todavía tengo fuerza. I committed a sin and I'm still strong. Eso es lo que piensan las personas. Es That que eso es what lógico. people think. That is obvious. Entonces la gente peca So then people commit y sins, piensa que ya libró las consecuencias del pecado. and they think that they are away from the consequences of their Pero el sin. pecado alcanza a la But gente. since it goes to people, Las consecuencias del pecado. the consequences of their sin. Entonces los filisteos no lo pudieron tomar cautivo. So they couldn't take him captive. Sansón se burló de ellos Samson laughed at them, con la demostración de su fuerza showing his strength y de su poder. and his power. Pero atención, But attention, eso no indicó that didn't say que estuviera bien con Elohim. that he was good in front of Elohim. Eso grábatelo. Keep that in mind. Porque el Eterno es compasión. Because the eternal Father is Y compassion. después del pecado And after that sin, pasa un tiempo there is some time para ver si la persona hace arrepentimiento. to see if the person makes a repentance. Entonces, a ver, So then, el hecho de que haya tenido fuerza the fact that he was strong, no indicó it didn't mean que él estuviera bien con Elohim that he was good in front of the en eyes of su, Elohim, en su in comunión. his communion with him. Entonces, la compasión de Elohim So the compassion of Elohim dejó su poder sobre él left his power to be over en medio him de sus enemigos. in the middle of his enemies. Ahora, Now, pero un día but one day, llegó el fin the end came, de este asunto. or went to that Entonces, business. el asunto se hizo evidente. So that matter was seen. A ver,
Vamos a analizar la primera frase. Let's analyze the first phrase. La compasión de Elohim The compassion of Elohim. el Eterno dejó su poder sobre él The Eternal Father left His en power medio de sus enemigos. from Him in the middle of His enemies. Esa fue una oportunidad. That was one chance. A ver, pongan No, atención. Pay attention. Miren, sabemos la historia de Abraham We know the story of y Abraham Lot. and Lot. Lot decide irse a Sodoma. He decides to go to Sodom. Bueno, ya hemos estudiado eso en las parashot. Well, we already studied that in the parashah. Puso su tienda fuera de Sodoma, He put his tent un out of poco the más city, cerca, a little bit más closer, cerca, closer, hasta vivir en Sodoma. until he lived in it. Tú sabes la batalla de los 4 You reyes. know the battle of the 4 kings. Lo hacen cautivo a Lot, Made Lot captive. Abraham lo rescata Abraham rescued y en him. lugar de que Lot dijera, And instead of Lot saying, la bendición está con el Eterno blessing is with the y eternal con mi Father tío, and with my uncle, porque él es un siervo del Eterno. because he's a servant of the eternal Father. Pero él no hizo eso. But he didn't do that. Se quedó nuevamente en Sodoma. He stayed there. Después de que Abraham lo libertó, After Abraham delivered him, fue Yahweh a través de it Abraham. was Yahweh through Abraham. Pero bueno, la idea es esta. But then this is the idea. ¿Por qué se quedó Lot otra vez en Sodoma? Why did Lot stay in Sodoma? Después viene el juicio sobre Sodoma Then the judgment comes over that y city, tuvo que salir corriendo, ya sabemos la historia. and he had to go out of it running. We already know the story. Su esposa muere, His wife dies. por eso Yahshua nos dice, That's why Joshua says, acordaos de la mujer de Lot. remember Lot's wife. Hay un video There's a y un video audio and an audio en los tape canales de esta congregación. in the channels of this congregation. Entonces escúchenlo nuevamente, véanlo. So listen to it again, look at it. Ahora, Now, después sabemos que la relación que tuvo con sus hijas. then we can see the relationship he had with his daughters. Lógico, lo emborracharon, pero Of eso no lo course, exime. He got drunk, but that is just one part. La idea es esta. This is the A ver, idea. todo pecado tiene consecuencias. Every sin has its Tú, la consequences. compasión del Eterno, So the la compassion of the compasión eternal como que Father, se this extiende, compassion como que is se as if estira. It goes long. Entonces llegó el día cuando todo este asunto de Sansón se hizo evidente. So the day came when all this matter assumption was sin. Elohim retiró su poder de Sansón. Elohim put away his power from Samson. Tan de repente So y tan suddenly quietamente and so quietly que él no supo that he didn't que ese poder se había ido de él. know that that power went away from him. Se apartó el poder The power went away from him. de Elohim And sobre Sansón. the power of Elohim went away Ahora. from him. Now, Cuando Sansón quiso recurrir when Samson wanted to go nuevamente al poder de Elohim, again to the power of quedó Elohim, expuesto a su impotencia he was exposed to his weakness delante de sus in enemigos. front of his enemies. Y fue algo catastrófico. And it was a catastrophe. Ahora, por favor, hermanos, Now, please, brothers, estamos viviendo momentos muy we're difíciles. living really difficult times. Ya hay balaceras There are shooting por todos lados, everywhere, por todos lados, everywhere, y muertos por todos lados. and dead people everywhere. No busques Don't look. la maldición, busca la bendición. Don't look for the curse. Look for the He blessing. aquí, Behold. he aquí, Behold. detente, Stop. no lo hagas, Don't do no it. peques. Don't commit that Ahora. sin. Now, Vean la situación. look at the matter. Él pensó que todavía estaba el poder He thought that de the power Elohim of Elohim was still sobre in him, él, and still above him. pero el Eterno lo entregó a sus enemigos. But the eternal Father gave him to his enemies. Cuando festejamos los Jodis When we celebrate Rosh y leemos el Hashanah, Salmo 81, we read Psalm 81. oh, si me hubiera oído Israel. Oh, if Israel heard me, En un momento sus enemigos hubieran huido. in a moment its enemies could have run away. Bueno, Well, estamos viviendo momentos difíciles. We're living difficult times. ¿Qué quieres para ti, para What los you- tuyos? You want for you and Piensa your en tu belongings. esposa. Think about your Piensa en wife. tu esposo. Think about your Piensa en husband. tus hijos. Think about Piensa en tus nietos. your daughters, your Piensa, sons. he Think. aquí, Behold, detente. stop. Entonces, aquí se demuestra Here it's shown que Elohim es lento para la ira that Elohim is late for y his wrath grande en misericordia. and great in mercy, De tal manera que no debemos nosotros abusar in a way that we don't have to take advantage de, of de esto,
of this, O sea, de esa compasión. of that mercy, No engañarnos not to deceive por la ourselves apariencia externa de las cosas. by the outside look of things. No te engañes con la apariencia externa de las cosas. Don't deceive yourself with the outside looking of Y digas, things. And estoy to say, bien. I'm good. No I'm ha pasado fine. nada. Nothing has No, happened. no pasa nada. No Nothing pasó has nada. happened. Nothing No, happened. no te dejes engañar por las No. apariencias externas. Don't deceive yourself for the outside looking of things. Recuerda que el Eterno escudriña el corazón, That the eternal la Father mente, los makes our pensamientos, heart, our mind, todo. our thoughts, everything. Entonces, Él da tiempo para So arrepentirnos. He gives time for us to make a repentance. Pero si no se hace arrepentimiento, But if the person doesn't make a repentance, hay una cosa segura. there's one sure thing. Según lo que estamos leyendo, If not what we're reading, viene juicio. judgment comes. Juicio. Judgment. Entonces, no se puede esperar So we can wait vida, que for haya vida life con enseñanzas erróneas. with wrong teachings. Entonces, en eso cayó la Keila de Tiatira. So then the Keilah of Theatera is what they fell for. Entonces, ¿qué se ministra en una Keila? So then what do we minister in a Keilah? ¿O qué es lo que se debe ministrar en una Keila? But what has to be ministered in a Vida. Keilah? Life. En Yahshua, In Yahshua. porque Él es la vida, Because Él es He el is camino, life. Él es la verdad. The way, the truth. Pero si se siguen enseñanzas erróneas But if they follow wrong de teachings seducción, of seduction, fornicación, fornication, adulterio, adultery, blasfemias, blasphemy, etcétera, etc., ¿qué va a tener la Keila? what is that Keilah going to have? La vida viene de Elohim Life comes from Elohim. y no hay vida espiritual, And there's no spiritual life, nada de vida espiritual no spiritual en life las enseñanzas hipócritas in hypocrite de los teachings Jezabeles. of Jezebel. No hay ninguna enseñanza de vida ahí, There's no life teaching in it, en las enseñanzas hipócritas. in the hypocrite teachings. Ahora, Now, la muerte espiritual, spiritual death, esto es muy importante lo que voy a ministrar. Pongan this is atención. really important. Pay La attention. muerte espiritual Spiritual death se presenta is shown comenzando en lo invisible starting in the invisible, y se abre camino and it hacia lo visible. brings its way A ver. to the visible. Explico otra vez, digo otra explain vez. this La again. muerte espiritual Spiritual death se presenta is shown comenzando en lo invisible starting in the invisible, y después se abre camino it hacia lo opens visible. its way to the visible. Eso ya lo expliqué. I've already explained that. Entonces, a ver, So then, la fuerza era espiritual de Sansón, the strength of Samson was spiritual, pero después se hizo visible but then it was visible cuando él ya no tuvo esa fuerza. when he didn't have that strength and not anymore. Vemos aquí en We Apocalipsis can see here in que Revelation 3 Keilot that three cayeron Keilot, en ese pecado: they fell in that sin. Pérgamo, Pergamos, Tiatira Thyatira, y Sardis. and Sardis. Eso tú ya lo sabes. You already know that. Ahora, Now, dice el Eterno, the Eternal Father y says, todas las Keilot and all the Keilot sabrán que yo soy el que escudriña will know that I am the one that makes them las think. mentes, los Minds, corazones. hearts. Algunos han hecho traducción So many have made a sobre que él translation escudriña los riñones, about that he does that with the kidneys, porque en los riñones se simboliza las emociones internas because kidneys symbolize y internal los sentimientos emotions del hombre. and the man's feelings. Voy a explicar. I'm going to explain. Arriba de los riñones On the top of the kidney, hay unas glándulas que se llaman suprarrenales. there are some suprarenal glands. Están arriba de los riñones. They're above the kidneys, Y esas glándulas and those glands producen adrenalina. produce adrenaline. Es la emoción, That is emotion, o conocida como or epinefrina. known as epinephrine. Ahora, Now, pero también producen una hormona but they also produce an hormone que es muy potente, that is really powerful, muy potente, really, really powerful, que hace que se forme that it testosterona makes testosterone to o form, estrógenos. or estrogens. De hecho, es Indeed. una hormona It is an que se hormone conoce como DHE, that is known as DHE, la prasterona. prosterone. Es una hormona It is an hormone muy fuerte. really powerful, fuerte. really powerful. Bueno, entonces por eso algunos han hecho como la traducción sobre los And riñones. that's why many people have made a translation about the Y kidneys. bueno, yo diría que no es cabalístico. I will say it is not Espiritualmente está bien, Spiritually talking, it is porque right. cuando se libera adrenalina Because when adrenaline is y mucha released, testosterona and a lot of en el testosterone hombre o en la mujer, in men or women, cuidado, be careful. cuidado. Be careful. Hay peligro de pecado It's danger of sin. si no
If not, se vive en santidad. if the person is not in Si holiness, se vive en un matrimonio if they live in a marriage en santidad, in holiness, no hay problema. there's no problem. Eso es normal y eso That es is bueno. normal and that is good. Pero cuidado But be careful. si esto se dispara If this is en released cuanto a las emociones que no son correctas, in emotions that are not que right, son pecado. that are sin. Ahora, Now, en sí entonces los riñones indeed, kidneys simbolizan eso, las emociones internas, symbolize that inside y emotions. también simbolizan los sentimientos del And they hombre. also symbolize the man's Yo di feeling. una explicación médica I gave a medical para que se explanation entienda mejor so this can be y understood no es better. cabalístico. And it's not Kabbalah. Ahora, los deseos de la voluntad humana The desires of the human will guían y conducen guide toda la rueda de nuestro ser. all the will of ourselves. Entonces, tú tienes un deseo. So you have a desire. Bueno, está bien si es bueno. Well, it's good Y eso va a determinar if it is good. lo que tú has conocido como un dicho. And that is going to determine what La you have vida known da as a saying. vueltas, vueltas, Life goes around, vueltas. around. Si tú haces mal, If you do bad, eso vas a recibir. that is what you're going to Si tú receive. haces bien, eso vas a If recibir. you do good, that is what you're going to Eso receive. está en la Tanaj. That is in the Tanakh. Entonces, So then, pero a veces esas ruedas, sometimes por those así wills, decirlo, to say it like that, se convierten más difíciles they become harder que controlar un caballo. than they become Un harder corcel. to control than to control a horse. Es más difícil It is harder porque la persona no vive en santidad. because the person doesn't live in holiness. Entonces, si nosotros dejamos So then if we let que gire nuestra vida our life to alrededor de Yahshua, go around Joshua, o sea, que sea dirigida por Yahshua, to be guided by Hamashiach, Joshua HaMashiach, no vamos a tener ningún problema we're not going to have en any lo que problem vamos en esta vida. in what we're going on life. Pero si nos separamos tantito de Él, But if we go away a little bit from Him, va a haber muchos problemas. there's going to be a lot of problems. Todas nuestras emociones All of our emotions y los deseos and the desires empiezan en la voluntad del start hombre in the will of o man de la mujer. or the woman. Toda emoción All emotion y deseo empieza ahí en la voluntad. and desire starts there in Por the eso es will. tan importante controlar esto. That's why it's so important to control this. Ahora, Yahshua Now Joshua está hablando a nivel personal, is talking personally, no de la Keilah. not in the level of the Aquí en el Keilah. verso 21 y 22, Here in verses 21 and 22, no está hablando a la Keilah como tal. he's not talking to the Keilah. Él está hablando personal. He's talking personally. Miren cómo dice Look how it says. Apocalipsis 2, Revelation 2, verso 21. verse 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Está hablando de Jezabel. He's talking about Jezebel. Ya vimos eso. We already saw Jezabel that. ya había muerto muchísimos años antes, Jezebel already died many years sino a la before. gente que sigue con esos espíritus. But to the people that stays with those Y en el spirits, verso 22, and verse 22, he aquí. behold. Grábate muy bien ese he aquí. Keep this, behold, on mind. Tú le puedes poner en tu Tanaj, en You tu can Biblia, write in your Tanakh, in your Bible, detente, stop, con signos de admiración. with exclamation marks. Alto, Stop, detente. stop. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into a great tribulation, expect they repent of their deeds. Entonces, como está hablando a nivel personal So then, because he's talking y no de personally, Keilah, and not in the Keilah, está hablando sobre bases individuales. he's talking about individual basis. Una pregunta, A question. ¿por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque Yahshua Because nos Yahshua va a probar a cada uno, will prove each one of us individual pues, individually, no como grupo. not as a group. Ahora, Now, ¿qué es lo que sucede aquí? A ver, then vamos what a ver happens con here? lupa, Let's see. pero vamos, más bien con el discernimiento del Ruach HaKodesh. But with the discern of the Ruach HaKodesh, No escondernos not to hide dentro o Inside. en la Keilah. or in the Keilah. Permítame explicar. Allow me to explain it. Siempre va a haber trigo y cizaña There's always going to be wheat and en una torn, Keilah. or tares Lo in a dice Keilah. Yahshua Mashiach. Joshua HaMashiach says that. Los pastores, los roín, no podemos quitar eso. Pastors, Roim, we can take that away. Bueno, entonces la gente se esconde So then people hide dentro o inside en or in la Keilah. the Keilah. Ahora,
La now, gente entonces empieza a lanzar su veneno. then people start to shoot their Su seducción. poison, their venom, their seduction. Y entonces al rato, So then later, al momento or at the moment, X o Z, that vemos que puede haber un riesgo de adulterio consider there can be a risk of por adultery miradas coquetas because they have de a un cheeky hombre side a una mujer, and a man de una to a mujer woman, a un hombre. from a woman to Sé a lo man. que te estoy I know diciendo. what I'm saying to Sí, you. sé lo que te Yes, estoy I diciendo. know O sea, what me I'm refiero saying to you. ejemplos, pues. See, examples. Jamás diré nombres I'm never going to y say mucha names. gente ya ni siquiera está aquí. And many people are not even longer here. Entonces, la gente se trata de esconder. People try to hide. Ahora, si tú eres de ellos, Now, if you are one of o te them, arrepientes, would you regret o it? vendrá cama de aflicción. Or bed of affliction is No lo going digo to get yo, you. lo I dice don't Yahshua say it. Mashiach. Yahshua HaMashiach says it. Entonces, no vamos a So excusarnos then we're not going to excuse ourselves por lo personal de otros, by the things that o sea, others por lo que do, hace el otro. but what others do. Porque Él dice que va a dar a cada quien según su obra. Because he says that he's going to be everyone based on their deeds. A ver, vamos al verso 23. Let's see in verse 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las Keilot sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. And I will kill her children with death, and all the churches of Calot shall know that I am he which searches and reigns the heart, and I will give unto every one of you according to your works. Entonces explico para que no vaya a haber confusión. So I explain this so there cannot La be mente, confusion. Mind, ahí empieza todo. everything starts Hace there. que se liberen esas hormonas, Makes those hormones to release. empieza la excitación y Excited el they start. pecado. And sin. No, No. he aquí, Behold. detente, Stop. detente. Stop. Ahora, Now, Él dice que va a dar a cada quien según su obra. he said that he's going to give everyone Entonces according to vamos their a cosechar lo que sembramos. work. So let's harvest what we do. Por favor, vamos a 1 de Corintios, Please, let's go to 1 of amados Corinthians. Sahim. Beloved to him. Vamos para allá. Let's go En there. 1 de Corintios, 1 of Corinthians, capítulo 3, chapter 3, en el verso 13. verse 13. Vamos para allá, Let's go rápido. there, fast. Por favor. Please. 1 de Corintios 3:13. 1 of Corinthians 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Ahora, ¿cómo está tu naturaleza? Now, how's your nature? ¿Eres moldeable? Are you Como la multiple, mantequilla, just as butter, fácil, easy? no eres orgulloso, You are not proud or etcétera. selfish, etc. Entonces te vas a derretir ante Yahshua. So then you're going to melt in front of Joshua. Pero tienes un corazón duro, But you have a hard no heart. entiendes razones, You don't te understand. vas a poner duro como el barro. You're going to be hard as clay. ¿Recuerdas el ejemplo que di del sol, Remember astro? the example that I gave about the sun? Entonces, vamos viendo eso, que es individual. So we can see that it is individual. Ahora, Now, si la obra es perdurable, if the work or deed is por el Ruach perdurable HaKodesh, or lasting by the va a Ruach soportar HaKodesh, el fuego it's going to handle the y va a fire. brillar con más intensidad And it's going to shine with more debido intensity al mismo fuego. because of the fire A ver, itself. Now, tú tienes un fuego natural, por You así have- decirlo. Eso lo vamos a ver en otros temas. a natural fire. We're going to see that Tu in other voluntad. teachings. Your will. Tengo fuego por exaltar al Eterno. I have fire to exalt the eternal Viene el power. Ruach HaKodesh The Ruach HaKodesh comes y te bautiza. and he baptizes Recibes you. el Tevilá del Ruach HaKodesh. You receive the Tevilah of the Ruach Entonces, HaKodesh. en primer lugar es el fuego del Ruach And HaKodesh, then first of all is the fire Y of the segundo, Ruach tu HaKodesh. fuego. And second, your fire, tu fuego propio. your proper Pero con ese fire. fuego no podemos hacer muchas cosas. But with that fire we can do a lot of things. Pero de que sí vas a brillar más, vas a brillar más. But that you're going to shine more, you are going to shine more. Miren, escuchen esto, amados. Listen to this, beloved. Eso es algo que el diablo no puede soportar. This is something that the devil can handle. Ver a alguien consagrado, To see someone hombre consecrated, o man mujer, or women, consagrado de la cabeza a los pies, consecrated from their head que to their piense feet. solamente cosas buenas, That only think no about hacer good daño a things, nadie, not to hurt
hurt anyone, que haga justicia, to make aunque a justice. veces lo tachen de injusto. even though people A sometimes mí could déjame say that aparte, they're not de todas fair. maneras estoy en. Let me aside, even though I'm in. La idea es esta, This is the idea. eso el diablo no lo puede soportar The devil can handle y te va a that. hacer la guerra, And he's going to get a war pero against siempre you. saldremos But victoriosos we are always going to be gracias a victorious. Yahshua HaMashiach. Thanks to Joshua No HaMashiach. pasa nada. Nothing Esta will vida happen. es muy corta, This life is really muy short. corta, Really short. muy corta. Really, really No short. importa que te difame, It doesn't matter people defame que you, esto, that que el otro. this Esta or vida es that. muy corta. This life is really Lo short. que interesa es la eternidad. What matters is Con eternity. Yahshua HaMashiach. With Yahshua HaMashiach. Lo demás no importa. Everything else No doesn't importa, matter. no pasa It doesn't nada. matter. Nothing happens. Eso grábatelo. Keep that on mind. Pero hay gente que no quiere sufrir nada. But there are people that didn't want to No, suffer anything. entonces no conoces lo que es anunciar el nombre del Eterno. Then they don't know what is to announce the name of the Eternal Entonces Father. recordemos esto. So then let's remember Vamos a this. responder We're going to answer por nosotros mismos. by ourselves. Es decir, tú vas a responder por ti, You're going to answer no for por otra yourself, persona. not for other person. Ahora vamos a Apocalipsis 2 Now let's go to en Revelation el verso 2, 24. verse 24. Por favor. Please. Dice Apocalipsis 2 Revelation en el 2, verso 24. verse 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. But unto you I say, and unto the rest of Thyatira, as many as have not this doctrine and which have not known the depths of Satan, and as they speak, I will put upon you none other burden. Entonces recuerda, So remember, hay trigo y cizaña there is wheat and en tares todas las Keilot. in all the No se congregations puede of the remediar, Keilot. eso es así. That it is like that. Pero Yahshua al final lo va a remediar. But Joshua at the end is going to put a Ahora, remedy in it. vean ustedes, Now you can entonces see. el llamado es personal. Then the call is He personally. aquí, Behold, detente, stop. si no, juicio. if not Y judgment. a los otros, And to a los the others, Kadoshim, the Kadoshim, sigan adelante, keep going. guardando Torah. keeping Sigan Torah, adelante. keep going. Ahora, Now, aquí dice doctrina. here it says doctrine. A los que tienen esa doctrina, the ones that have this ¿qué es una doctrine. doctrina? What is a doctrine? Son leyes Laws o principios de una operación. or principles of an operation. En este caso, in this case, de operación de Hasatán. an operation of Hasatan. Yahshua HaMashiach le reprenda. Joshua HaMashiach Entonces, rebuked him. no necesitamos otra ley más que la Torah. So we don't need any other law than the Torah. Ahora, mucha atención lo que voy a compartir. Now a lot of attention of what I'm going to share. Si alguien se sumerge, If someone por favor, submerged, mucha atención please, a lo que voy a a ministrar. lot of attention of what I'm going Ahí to vamos a minister. entrar a cosas más profundas. We're going to go into Si deeper alguien se things. sumerge en If esta someone doctrina, submerge themselves in this escucha doctrine, bien, listen well, no hay regreso. there's no going back. Ya sumergido. Already in it. A ver, explico. I will explain. Fuiste tentado por Hasatán You were tempted by Hasatan. y por tu poca fe, and because of your lack porque of no faith, crees, no because you obedeces, don't believe, you don't entonces obey, por mero y caes. then por just un a little poquito y bit caes. and you fall. Bueno, el Eterno te dijo, The arrepiéntete. Eternal Father said to He you, aquí, make a repentance, behold, alto. stop. Entonces te salva. So he saves you, Pero mucha atención, por favor. but a lot of attention, Pero cuando una please. persona ya se sumerge en esta doctrina, When a person is already submerged in no it, hay regreso. there's no Ya no hay going regreso. back. There's no going back. Mira, Look, explico esto. I explained it. Yahshua se Joshua quiere casar con nosotros. wants to get married with Él nos us. escogió a nosotros. He chose us. Nosotros como Keilah Mundial, We as worldwide hay Keilah, Kadoshim que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. there are Kadoshim that we don't even have the pleasure to know. Nos queremos casar con Yahshua. We want to get married with Joshua. Ahora, recuerda, el diablo copia todo. Now remember, the devil copies Grábatelo, everything. por favor. El diablo copia Remember todo. that the devil copies everything. Entonces, él quiere So then he wants que la gente se case con él. people to get married with him. Tú dirás, ¿qué locura está diciendo Roy? You might say, what crazy thing are you saying, Roy? Mira, Look, una vez efectuado la unión matrimonial once a marriage is effectuated con Satanás, with Yahshua Hasatan, HaMashiach le reprenda, with Satan, Joshua HaMashiach es un sentido más profundo there's a deeper y feeling más completo and more complete entre la voluntad humana in between the human y la will voluntad de Hasatán. and the will of Satan. Y ahí ya no hay liberación. And then there is no deliverance there. Por ejemplo, For example, voy a ser claro en esto. I'm going to be clear in this. Tatuajes compactos. Tattoos with O pacts. sea, la gente se tatúa People get tattooed
con un matrimonio. Él no lo sabe, That person doesn't know about it, pero eso es. but it is like that. En muchas culturas, In many cultures, aquí decimos prehispánicas, pero bueno, me refiero a muchas culturas many en el mundo, cultures in the world, los tatuajes se hacían tattoos were para done casarse con Satanás. to get married with Satan. De hecho, Indeed, aquel que se tatúa la muerte the one that se has casa a con tattoo Hasatán. gets married with Satan. La gente lo ignora. El diablo quiere People que la doesn't know gente lo about it. ignore. The devil wants the people Entonces, to ignore tú it. estabas a punto de hacerte un tatuaje. So if you were about to get No a tattoo, lo hagas. don't No do lo it. hagas. Don't do it. Estoy diciendo tatuajes compactos. I'm saying tattoos with packs. Ahora, ¿sabes qué es lo grave? That you know what is the bad Que thing la here? gran mayoría de la That gente the majority of people, sabe lo que es. they know what it No is. es engañada They are la not persona. deceived. The person No. is not deceived. No, no es engañada. No, they are not deceived. Voluntariamente se quiere casar con Hasatán. They voluntarily want to get Por married favor, with entiendan Satan. eso, no lo Please tomen a understand juego. this. Don't joke around with Bueno, this. pues ese está tatuado con la muerte. Well, he has a death Pero tattoo. no hay regreso. Cuando There's ya, no going back. cuando ya se casan ya no hay regreso. When they get married with him, there's no going back. Aquí en Tehuacán Here in hay Tehuacán, templos satánicos there are y satanic la gente temples, se casa con Hasatán and people get married with Satan. desde hace muchísimos años. From many years ago, Hacen una ceremonia, they make a ceremony or invocan al service. enemigo, Yahshua Mashiach les reprenda They call the enemy, Joshua HaMashiach rebuke him, y sacrifican un animal and they sacrifice an y animal, rocian a la gente, and they o put sea, the people a la novia to the o el bride novio, or the hay de bride. todo, There's everything. y los rocian con la sangre del animal And they get kind of showered with the blood of that y animal. aparte se tatúa. And they also get tattooed. Es como el anillo matrimonial. It's just as the marriage ring, Es una or wedding tontería. ring. It's something Es una full. tontería. That is something Entonces se full. casan. So they get Ahí married. There, ya no hay regreso. there's no Ya going no. back. There's Se no acabó. going Ya no hay back. regreso. It's over. It's not going Ya no hay back. regreso ya. There's no going Ahora, back. mucha atención. Now a lot of attention. Una vez que la voluntad humana Once the human will se ha decidido completamente has completely por las cosas de Hasatán, chosen to do the ya things of no Satan, queda más que hacer. there is nothing else to Ya do. no. There's nothing O else. sea, esa alma That soul, en su voluntad in their will, ya no, ni siquiera va a querer regresar. they are not even going to want Ya to no. go back. Por No. favor, hermanos, abramos los ojos. Please, brothers, let's open our eyes. Tal vez algunos de ustedes saben estas cosas, Maybe some of you already know about those pero yo las veo things, casi diario. but I see these kind of things Es un every problema. day. It is a problem. Entonces, hay almas que sí pueden ser So rescatadas there are souls that can be rescued porque fueron Because engañadas they en were cuanto deceived. que fueron a un into ritual they were to a y ritual. no se tatuaron, And pero they estuvieron en didn't ese get tattooed, ritual but they were in that y ritual. más de 2 o 3 demonios le metieron a esa persona. And more than 2 or 3 demons went in that person. Pero cuando ya es voluntario But when they want to do it, casarse con Hasatán, they want to get Yahshua married with HaMashiach le Satan, reprenda, Joshua HaMashiach ya no hay rebuke him. nada que hacer. There's nothing else to do. Ahora, Now, hay pecados there are sins, como la mentira, just as lie, el robo, to steal, inclusive even el asesinato, murder, antes de conocer Torah, before knowing son Torah. perdonados They are forgiven por Elohim by Elohim con un genuino arrepentimiento. with a true repentance. Pero lo que es casarse con Hasatán, But what is getting married with Satan, ya no hay regreso. there's no going Ya no. back. No. Cada vez vemos más gente tatuada con We la muerte, can see more people getting tattooed with the death, con el diablo mismo. with the devil Que, itself. bueno, eso ya lo expliqué. I've already explained Porque that. ese diablo que ponen en dibujo, Because that devil that they put Ya lo as a expliqué. cartoon, I've already explained it. por ejemplo, el For rojo example, por the red. el dios fulano, no Because quiero of entrar en the eso, God. I don't want to go in por it. las arenas de Egipto, By the sands of Egypt, las patas de cabra, por the el dios goat, fulano, the legs because of that etcétera, God, etcétera. Todo eso, etc. el diablo ni siquiera es así. The devil is not even like that. El diablo no va a salir así, no The es devil is así. not going to appear like Eso that. lo He's not inventó like el that. hombre. Men made that up. Pero si quieren después damos otra vez esa plática. But if you want later, we can give that teaching again. La idea es esta, This is the idea, que si la persona that if the person se casa con Hasatán ya no hay nada que hacer. gets married with Satan, there is nothing Cada else día to vemos do. más gente
calaveras, Every day playeras con we can calaveras, see people muerte, with invocando la skulls, muerte, calling to death, etcétera, etcétera. etc., etc. Ahora, mucha atención lo que voy a Now, ministrar. a lot of attention of what I'm going to minister. Los pecados del Espíritu, Sins of the Spirit, dije bien, los I said pecados del well. Espíritu Sins of the Spirit, tienen un mayor significado. they have a bigger meaning. A ver, Let's explico. see. Tú I dirás, explain. ¿no todo es pecado? You might say, isn't everything sin? Explico. I explain. Alguien roba algo. Someone steals No es something. correcto, eso es That is not pecado. right. That is a sin. Pero si se arrepiente genuinamente, But if they make a true el repentance, Eterno lo perdona. the Eternal Father forgives them. Pero vamos, la idea es esta. Si se dice que ya es mesiánico, If ¿cómo they va a ser say eso? that they are messianics, how are they going to do that? Ahora, explico esto. Now I explain Los this. pecados del Espíritu Sins of the Spirit, tienen un mayor significado. they have a deeper meaning. ¿Por qué? Why? Porque conducen a las profundidades de Hasatán. Because they guide to the depths of Satan. Ahora, Now, quiero llevarlos por favor a la carta de Judas I want to take you to the letter of Jude, y tal vez por el tiempo terminemos mejor en 8 días, and maybe because of the time pero we will quiero finish it que in vayamos 8 days, adelantando un poquito más. but I want to keep going. Bendito es el nombre del Abacados. Blessed is the name of the Abacadosh. Miren, en Judas In Jude 4 4, dice así: it says like this. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, subraya, para esta condenación, subraya, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro don Yahshua Mashiach. Por favor. For there are certain men crept in unawares who were before the old ordained, underlined it, to this condemnation, underlined it, ungodly men, turning the grace of our Elohim into lasciviousness and denying the only Adon Elohim and our Adon Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, el tema del día de hoy, today's teaching, en las profundidades del reino, the depths of the kingdom, es tiempo para arrepentirse. is time to make a repentance. Ahora, voy a adelantar nada más tantito Now I'm going del to tema keep dentro going de 8 días. of the teaching of 8 days from Es now, los destinados. is the one that are destined. A ver, vean la Now, diferencia. look at the difference. Rav Shaul habla Rav Shaul talks de que hay gente predestinada that there are people para el predestinated bien, to do good, predestinada. predestinated. Y aquí dice destinados. And here it says destinated or Entonces, a ordained. ver, So then, vamos a hacer la aclaración. let's clarify it. Predestinado Predestinated para la salvación. for salvation. Va a ser un profeta, He's un going to be a ungido de prophet or anointed Yahweh, from Yahweh, como el profeta Jeremías. Jesus prophet Jeremiah. Ahora, otra cosa son los destinados Other thing are the ones that para are esta all condenación. ordained for this condemnation. Entonces, a ver, So then, ¿de qué let's está see. hablando Judas aquí en el verso 4? What is you talking about here in verse 4? Judas está hablando, Jude is talking, Yehudá está hablando Judah, he's talking de una clase especial de pecado, about a specific class pecado of sin, espiritual, spiritual sin, lo que acabo de explicar hace un momento, what I just explained a few moments los pecados de los impíos. sins of the empire. Y tú dirás, bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando, Roy? And then you might say, then what are we talking about, Roy? Miren, Look, aquí son pecadores here are sinners que una vez conocieron a Elohim that once they know y Elohim, le volvieron la espalda, they turn their back to him, rechazándolo. rejecting him. Entonces, hay gente predestinada So then there are people that are predestinated para llevar la palabra, ser to bring the word, profeta, to be etcétera. prophet, etc. Eso existe, lo That vamos a exists. ver en We're 8 going to días. see that. Pero hay gente destinada. But there are people ordained or Para destinated condenación. for condemnation. Now, En 8 días vamos a ver esto. we're going to see this Pero in 8 days from now. No es como probablemente te lo estés imaginando. But it is not just as you might be imagining it. Elohim Elohim, no es malo. he's not evil. Siempre estamos diciendo que Elohim es bueno. We're always saying that Elohim is Él es good. bueno. He is good. Entonces, a ver, So then, Él no va a crear he's not going to create almas souls. que diga, bueno, voy a crear esta alma That he para said, que Él sea maldito I'm going to create this soul y for sea him un to be destinado para esta damned condenación and to be ordained y to después this se pierda en el condemnation. infierno. And then him to get No, lost in no hell. es así. No, it's not No, like no that. es así. It's not like that. Esto que voy a explicar no es cabalístico. This that I'm going to explain is No not es nada Kabbalah. cabalístico. It's nothing to do with Kabbalah. Miren cómo dice aquí Look how it says en el here verso 4. in verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente
For there certain men crept in unawares, los que desde antes habían sido destinados who were before of old ordained para esta condenación. to this condemnation. Entonces, a ver, So then, algunas versiones dicen, many versions pero es la say, misma idea, but it's the same idea. quienes fueron los ya del antiguo The ones that were from the ordenados para esta condenación. old ordained to this condemnation. ¿Cómo es eso? How's that? A ver, entonces, no es que el Eterno cree las almas, explico otra vez, It's not that the eternal y Father diga, creates souls. este Then va he a ser says, condenado he is going to be y condemned, lo voy a crear and I'm going to para que create se vaya al him infierno. to go to hell. No, no es así. No, it's not No like es that. así. It's not like Entonces, that. para entender esto, So to understand this, debemos de mirar hacia atrás, you hacia have la to eternidad. look back to eternity. A ver, Let's see. en la fiesta de Hamatzot, In the feast of y de Hamatzot Shavuot, and Shavuot, yo dije cuando estaba yo ahí en la I said, ofrenda, where I was going there, I was yo there dije, in the offering, vamos a volver I said we're going to go back de donde algún día salimos. from where one day we went ¿Lo dije out. o no? Did I say it ¿Quién or recuerda? no? Who remembers? Nosotros venimos de la eternidad. We are from eternity. No es cosa de ovnis It's ni not nada from alienígenas. No, no es nada de aliens or eso. something like that. No. No. Ahora, no estábamos hechos como tal, We were not made as we are, pero sí existíamos but we en la existed mente de Elohim. in the mind of Y Elohim. eso lo voy a explicar en 8 días. And I'm going to explain that next week. Simplemente vamos a quedarnos con la primera parte de este tema. Let's just stay with the first part of this La teaching. segunda le titulo entonces Destinados, The second part is called basados en lo que le Destinated, dice la Tanakh. based on what the Tanakh says. Y vamos a ver entonces tu naturaleza. And then we're going to see your nature. Ahora, esa naturaleza se puede cambiar. Now that nature can Si change. tienes una naturaleza mala, If you have an evil no nature, adecuada, not the se right puede one, cambiar that can change si tú quieres. if you want Por to. eso quise empezar ayer That's why I wanted to start los yesterday temas sobre el ego the teachings about ego en el curso de in santificación. the course of Ven sanctification. acá ya. Ahora guarda tu Tanaj, Now close guarda your tu Tanakh, toda acá va. Guarda tu Tanaj, close your Tanakh guarda tus apuntes and your study y, notes, y sigo aquí sentado. and I will stay here. Ahora, Now, recuerden, remember, he aquí. behold, Nos vamos a quedar con esa enseñanza. we're going to stay with that He teaching. aquí. Behold, Te han ofrecido it has been offered to un you negocio. a business. Mira, Look, muchos hermanos me preguntan many esto brothers ask me this. de la Kehila Mundial, por From the ejemplo. worldwide Caleb, for example, Roe, me ofrecieron fuera de Shabbat Roy, un someone negocio. offered me out of Shabbat a business. Aquí en México decimos se ve muy jugoso, o sea, va a haber mucho dinero. It looks really good, like there's going to be a Voy lot a of trabajar money. casi nada. I'm going to work just Y voy a a little ganar bit, almost mucho nothing, dinero. and I'm going to earn a lot of money. He aquí, Behold, alto, stop, cuídate. be careful. No es bueno eso. That is not good. Nadie gana mucho dinero trabajando nada. No one wins a lot or earns a lot of money No. working almost nothing. Tenemos que trabajar mucho We have to work a lot para ganar el sustento. to win or Pero the things así that nada we más need. no. But just like that, no. Se vive en corrupción en el mundo entero. The whole world lives in constant corruption. Dice en Isaías 33, Isaiah 33, verso 17 en adelante, verse 17 and ahead, que no hay que hacer cohecho, says that we don't have to do porque eso es cohecho. that. Entonces, detente, So stop. no lo hagas. Don't do Te it. va a llevar a las profundidades de Satanás. It is going to take you to the depths of Satan. Ahora, Now, hay personas que se hicieron tatuajes, y There are quiero people recalcar eso. that they made tattoos, Y, and I y want no, to say that. no fue por medio de un pacto como tal. And they were not made through a pact as Tú it is. actuaste de una manera ignorante. You acted in an ignorant way. Entonces se puede romper esa maldición So you can break that en el nombre curse bendito de Yahshua in Mashiach. the holy name of Joshua HaMashiach. Pero si lo hiciste de una manera, But if you did it in a way, si alguien lo hizo de una manera if someone did it in a way, totalmente voluntaria, de decir, wanting to yo me say, caso con el enemigo, I get married with the enemy, ya no hay regreso. there's no going Ya no hay back. regreso. There's no going Pero back. yo no soy juez But como I'm tal. not a judge. Vamos a implorar la misericordia del Eterno. We're going to call for the mercy Entonces, of the eternal permítame Father. orar por todas esas almas que tienen tatuajes. So allow me to pray for all of those souls that have Eso está tattoos. prohibido en la Tanaj. That is forbidden in the Tanakh. Eso está en Levítico 19. That is in Leviticus 19. Haré una oración. I'm going to pray.
Abacados, Abba tú Kadosh, conoces el corazón you know the heart de los nuevos hermanos que están tatuados. of the new brothers that have tattoos. Abba, Abba, yo te pido que sean rotas todas las maldiciones que están sobre ellos I ask you to break all kind of curses that are above them por esos tatuajes for those tattoos que son de tu desagrado. that you don't like. Y yo te pido, Abacados, And I ask you, Abba que si Kadosh, alguno fue engañado that if one of them was y deceived fue sin su voluntad, and it was against their que will, derrota toda maldición all curse en be tu nombre broken precioso, in your Yahshua precious HaMashiach. name, Yahshua HaMashiach. Abacados, Abba Kadosh, solamente tú conoces el corazón only you know their heart de las personas, of Abba, de los them, nuevos hermanos. of the new brothers. Pero tú eres bueno, Abba. But you are good, Tú Abba. eres bueno, You are good, Abba. Abba. Y solamente tú sabes quién lo hizo de una manera voluntaria, And you are the only one that knows who did it wanting to do casarse it. con el enemigo. To get married with the enemy. Abba, solamente tú sabes. Abba, you only know. Nosotros no somos jueces We are para not condenar judges to o condemn salvar a la gente, or to save people. pero te pedimos compasión. But we ask you for compassion. Si es que tú le quieres dar otra oportunidad, If you want to give them another chance, dales otra oportunidad, Abba, tú te las darás. give them another chance, Abba. Y You la are going to lección give queda it to them. clara para nosotros And the lesson is clear for us con tus palabras. with your words. He aquí, Behold, nos detenemos, we will hacemos stop. ese alto we will make that y stop. no queremos pecar, And we don't want no to queremos commit a sin. ofenderte. We don't want to offend queremos seguir you. el camino de la libertad, We want to keep going in de the la way of santidad, freedom, of holiness. hacer negocios fuera de Shabbat, To do business out of Shabbat, honrados, right. bendecir tu nombre To bless your y name exaltar tu nombre. and to exalt your name. Abacados, Abba no Kadosh, queremos ser piedra de tropiezo para nadie. we don't want to be a stumbling block for others. Queremos vivir en santidad. We want to live in Toda holiness. Gabaya son nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua Messiah. No We aplaudimos. don't Amén. clap. Amén. Amen.